Lokal nga kagamhanan sa syudad sang Bayawan ug mga kasundaluhan nagpahigayon og third quarter simultaneous nationwide earthquake drill. Ang maong aktibidades gilangkuban sa nagkahiliusang ahensya sa gobyerno, mga lokal nga kagamhanan, departamento sa edukasyon, mga estudyante o uban pang mga volunteers nga aktibong niapil sa ceremonial pressing of button isip pasiugda sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor. Ang nationwide simultaneous earthquake drill gihimo matag quarter aron mapalambo ang pagresponde sa umabot nga mga kalamidad o uban pang katalagman, natural man kini o kun man-made. Usa na diha ang pag-drop, hold o cover nga may unang sukaran nga paghimuon sa mga partisipante. Dugang pa ang NSED nag-awhag sa komunidad sa pagpalambo sa usa ka kultura sa disaster resilience. Gikan diri sa Barangay Salag, Siaton, Negros Oriental, Talia Mendoza alang sa kamatuoran ngadto sa Kalinaw.